नमस्कार जय जगन्नाथ। मो सिंगर नाम कुमार। ए वर्ष यात्रा इंद्र भवन कौन कहबे दर्शक दर्शक बंधु मान ये कहबी गत 3 वर्ष धरी जमी भल पाइबा दे आसुँच। गत वर्ष आयदर नाटक आम कवाली गीत जमी आप मन को छुई ए वर्ष सेमती आम गोटे नाटक चली नौंक दुर्भिक्ष यात्रा इंद्र भवन आसतु देखु नाटक मजा नियंतु। एटा तो नाटक नुहे ऐतिहासिक जिनस दीर्घ 160 वर्षर एरा जिनस को लेकर आमर सार पुराना ऐतिह्य को जीवंता करी जीवंता यात्रा इंद्र भवन बहुत बढ़िया स्टोरी बहुत दमदार लगुच। दर्शक बंधु एतिक अनुरोध मेघ उटिके बरसी जा बरसी जा बरसी जा मेघरे मेघ तू बरसी जा तो पाई कांदुची माटी मा पेटर भोक को मारी तू जा आकाश छाड़ी तू माटी कुआ बिकले डाकुची भोकिला मा शोषरे मरुची कଳରେ छुआ बिकले डाकुची भोकिला मा शोषरे मरुची कଳରେ छुआ देहरे कंकाल खाली माउस नहीं जीवन भावुची आउ बोली माउस नहीं जीवन भावुची आउ बंचिब कहीं नियति साजिची पलातक नौक दुर्भिक्ष 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 नौक दुर्भिक्ष। धन्यवाद। नौक दुर्भिक्ष जो सुपरहिट नाटक 2025-26 जो चहल सृष्टि करथिया भितरे नाम बाबूंकर कंठर भितरे बहुत भल लागला। दर्शक निश्चय छुइब बोली आम आशा करूछु। आपण दीर्घ किछि दिन हो आग धाड़ी रे रहिथिबा सिंगर मान भितरे आपण जने नाम कोन कहिबे दर्शक मान आपनकर कहानी नहीं मु एते बड़ सिंगर नुहे किंतु दर्शक बंधु मैंने मत भल पाइबा देछंती सेतिकी मो पई बड़ आउ आशा करूछि नौंक दुर्भिक्ष दर्शक बंधु मान को भल लागबो तांको मन को छुइबो आगरु जेमती भल पाइबा दउतले दर्शक बंधु सेमती भल पाइबा देबे। आपनकर चारिटी नाटक अछि ए वर्ष चारिटी नाटक रे आपनकर टाइटल सॉन्ग आपण ही सब गाय ताको नै कोन नाटक 4 गोटी नाटक बहुत बढ़िया है। 2टा नुआ नाटक है 2टा पुराना नुआ नाटक गोटे सकल तीर्थ तो चरणे से नाटक भी बहुत बढ़िया है। आउ नौंक दुर्भिक्ष तो आपण शुणिथे बाहलाणी आमर आगरू आमर रेकर्डिंग हो जाता ये तो बहुत बढ़िया लगुच। स्टूडियो वर्षन ठारू यात्रा रूपाली रे 3 राति 2 राति कमेल यात्रा पूरा चहल मची कोन कहिबे नै दर्शकंकर भी मन रे भी प्रशंसा पूरा नौंक दुर्भिक्ष 3 राति धरिक आमर रूपाली रे चलला आउ मु मझे मझे आसे चा पीवा लगे बाहर को आसे दर्शक मान शुणी मत डाकिक कहती भाई गीत बहुत बढ़िया है नाटक भी बहुत बढ़िया है आउ से कहते खंडगिरी जब पड़ा वर्ष घाटी आ नाटक स्टोरी भी सेमती है फिल कर जो नाटक सीन देखिक सब गाँव बहुत बढ़िया लगुच निजे फिल कर बहुत बढ़िया है गीत। आज भी सकल तीर्थ चरण दमदार अच्छे आपनकर से गीतटी भी हो जाओ तो सुनियो ठीक है कदे गया आखि बुझिले तो मुह जाए दिसी केमिति बंचिबी लुह शोषी शोषी पर हाथे जेबे देलु निज खुशी खुशी तो जाउची आजी ठारू रुसी रुसी बा खुशी ना ओहो हो रुसी बा खुशी ना बाध्य कला भाग्य तथापि कहिबी सबु जनमे
सकल तीर्थ तो चरणे सकल तीर्थ तो चरणे। ବରଗଡ଼ରୁ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୋଗ ये ସଫରଟି କେମିତି ଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଣ? ବହୁତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛି ମୁଁ। 8-10 ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ନ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଇଷ୍ଟର୍ନ ପିଙ୍କ ଆସିଥିଲି, ସିଲେକ୍ସନ ବି ହେଇଥିଲି। ଘରେ ଯେହେତୁ ମନା କଲେ, ଛୁଟି ମିଳିବନି କହିଲେ, ଘରେ କହିଲେ ଛୁଟି ଦେବେନି କହୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା, ଘରେ ମନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ନିରାଶ ହେଇକିରି ଫେରିଥିଲି। ତାପରେ ଏଟା ଆଜିକି ହେଇଗଲା 4 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମ ଆସିଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ କାମ କଲି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ 2 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଆସିଲି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଗତ ବର୍ଷ 1 ବର୍ଷ ରହିଲି। ଏ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଭବନରେ ଅଛି ଆଉ। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସିନେମାରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମ୍ୟୁଜିକ ଆଲବମରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାତ୍ରା କାହିଁ ଚୁଜ୍ କଲେ? ଯାତ୍ରା ମାନେ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ମାନେ 5-6 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ଆମ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ସବୁ କରୁଥିଲି। ଗାଁରୁ ଗାଁରୁ ଡ୍ରାମାରୁ ମୁଁ ଶିଖି ଆସିଛି। ବାପା ବି ସିଙ୍ଗର, ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଗାୟକ। ବାପା ସିଙ୍ଗର। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗାଁରେ ସବୁ କହିଲେ, ତୁ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ, ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଅ। ତାପରେ ଗାଁ ଡ୍ରାମାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଇଲି। ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆମର ସେପଟେ ଅଛି ବରଗଡ଼, ଆମର ସେପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ସବୁ ଅଛି। ଆସିଥିଲି ଆମର ଶାରଳା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆମ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ପାର୍ଟିକି ଆସିଥିଲି 2003-04 ମସିହାରେ। ମାନେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ସାରିଲିକି ଆସିଥିଲି। ସେଠି 2 ବର୍ଷ ରହିଲି। ସିଆଡ଼େ ଆମର ରହିକିରି 14-15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ସିଆଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିରେ ସବୁ କାମ କଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ପାଇଲି ଇଆଡ଼େ ଆସିଲି ଆଉ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ମିଳେ ଚାନ୍ସ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଗାଇବେ ନା ଯାତ୍ରାରେ? ନିହାତି ସେଟା ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ହବ, ଯଦି ମିଳିଲେ କାହିଁ ଗାଇବାନି, ଗାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇବା। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସିଙ୍ଗର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ସୁରେଶ ୱାଡକର କହିଲେ ଚଳେ। ବହୁତ ବହୁତ ଆଉ ବଢିଆ। ନାମ ବୋଲି ଯୋଉ ସିଙ୍ଗର, ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶାର ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ ବୋଲି କହନ୍ତି କେହି କେହି। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନାଇଁ, କଣ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ତ ଭଗବାନ। ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡଲ, ମାନେ ମୋର ଗୁରୁ ସିଏ ତ ଭଗବାନ। ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଫଲୋ କରେ ଆଉ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି? ଫଲୋ କରେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଫଲୋ କରେ ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ୟାଦ ଆସରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା ଆଇଡଲ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ନିହାତି ନିହାତି। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आए और फिर जाए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ ହବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।